नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोरोना वायरस के हवाले से एक गुजारिश आप अहबाब से करनी है और आपका ये हक बनता है अगर आप इस गुजारिश को अच्छा समझें, मुफीद पाएँ और आप समझें कि ये इंसानियत के लिए नफ़ामंद है, मुफीद है, तो दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि सारे इंसान इससे फ़ायदा उठा सकें। कोरोना वायरस ने इस वक्त सारी इंसानियत को परेशान कर रखा है और सारी इंसानियत, इंसान की अक्ल, उसकी जिद्दत, उसकी महारत और तदबीरें अल्लाह ताला की इस हकीर मखलूक के सामने बेबस है। किसी का बस नहीं चलता, कोई तदबीर नहीं काम कर रही, कोई इलाज नहीं है, किसी किस्म की कोई वैक्सीन इसकी नहीं बन रही। आखिर इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है कि अल्लाह ने एक छोटे से हकीर जरसूमे को भेजकर सारी इंसानियत को ऊंधे मुँह गिरा दिया है और सारी इंसानियत को बेबस कर दिया है। आखिर अल्लाह ताला की तरफ से इसमें कोई ना कोई निशानी तो है ना कि इस वक्त सारा आलम कुफ्र जो हर किस्म की वैक्सीन, दवाइयाँ और हर किस्म की चीज़ें वो तैयार करते थे, इस वक्त क्यों बेबस है आखिर। और फिर सबसे ज़्यादा अमवात भी उनमें हो रही हैं। 7 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मुब्तला हैं, 30,000 से ज़ायद लोग इसमें अपनी जानें गिनवा चुके हैं और अक्सरियत का ताल्लुक़ वो आलम कुफ्र से है, जदीद दुनिया से है, मगरबी दुनिया से है, यूरोप से है, अमेरिका कनाडा से है। आखिर क्या वजह है? और जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, जो दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क है मईशत के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से और सारी दुनिया के ऊपर दस्तरस और हुकूमत और कब्ज़े के लिहाज से अमेरिका वो सबसे ज़्यादा इसमें इस वक्त मुब्तला है, सबसे ज़्यादा इसमें आजमाया गया है। तो आखिर क्या वजह है? इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई निशानी तो है। हाँ, ज़रूर निशानी है, बहुत सारी निशानियाँ हैं। मैं चंद चीज़ें आप अहबाब को आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह ताला ने अपने दीन को बरहक मनवाना था और लोगों को बताना था कि अल्लाह का दीन हक है, कुरान हक है, इस्लाम हक है, मुसलमान हक पर हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इससे महफूज रखा है। असल में ये बीमारी, ये जरासीम जब किसी इंसान के अंदर दाखिल होता है या दाखिल होती है तो फिर इंसान की जिस्म और इस जरासीम के दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। अगर जरासीम जीत जाए इंसान मर जाता है और अगर इंसान जीत जाए तो ये जरासीम मर जाता है। अल्लाह ताला ने मुसलमान के जिस्म के अंदर ये ताकत रखी है, उसके अंदर ये अहलियत रखी है वज़ू करने की वजह से, नेक अच्छी ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, जैसे खजूर है, इंजीर है, ज़ैतून है और दूध है, शहद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शहद के नाम से एक पूरी सूरत ही नाजिल कर दी और अल्लाह ताला ने ज़ैतून की कसम खा दी, वत्तीन वज़्ज़ैतून। और अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी फरमा दिया, जो बंदा 7 खजूरें खाता है सुबह निहार मुँह, उसके ऊपर ना कोई जहर असर करेगा ना उसके ऊपर कोई जादू असर करेगा। यानी मुसलमानों की खुराक, फिर उनकी खुराक और ग़िज़ा के साथ साथ इबादत करना, ये जो अब हमें हाथ बता रहे हैं ना कि सैनिटाइज़ करने चाहिए, हाथ सैनिटाइज़ करने चाहिए और हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोना चाहिए। इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया कि दिन में कम अज़ कम अपने हाथों को 5 बार धो, खाने के लिए, नज़ाफ़त के लिए, सफाई सुथराई के लिए। इसके सिवा है जो हम अपने हाथों को धोएंगे। तो ये हिकमत है, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे लिए निशानी है कि मुसलमानों अब भी सोच लो कि उलमा और अहले इल्म और दाना लोग कब से तुम्हें बुला रहे थे कि इस इख्तिलात को और इस मेल जोल को और मर्द व ज़न की मिक्सिंग को ख़त्म किया जाए। अब तुमने जाकर कहा है कि ये जो सोशल डिस्टेंस है ये होना चाहिए, मर्द व ज़न का इख्तिलात और मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अब तुमने कहा है कि फाहिशी और उरियानी के अड्डे बंद होने चाहिए। अब तुमने कहा है कि सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले कहा था कि ये सोशल डिस्टेंस होना चाहिए और इस्लाम ने तो आज से 1400 साल पहले कहा था कि छींकने के आदाब क्या हैं। जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। और फिर हमारे और काफिरों के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको इस पर यकीन होगा और आपका अंदर इस बात की गवाही देगा कि ये सच्ची बात है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ना, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दीजिए हमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताला के हुक्म, उसकी इज़्न और उसकी तकदीर के बगैर जो कुछ भी हमें नफ़ा नुकसान पहुँच रहा है वो अल्लाह के हुक्म से है। हमारे और काफिरों के दरमियान बुनियादी फ़र्क ही ये है कि हम एहतियात के साथ, हाथ धोने के साथ, ग़िज़ा के इस्तेमाल के साथ अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तवक्कुल भी रखते हैं और काफिर सिर्फ हाथ सैनिटाइज़ करते हैं, काफिर सिर्फ मेडिसिन लेते हैं, काफिर सिर्फ वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं और उसके सिवा बस वो घबराते हैं। उनका अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन नहीं है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت کے اوپر، حکمت کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے، تو اگر آپ سچے مسلمان ہیں آپ احتیاط کریں، ضرور احتیاط کریں، سوشل ڈسٹنس ہو، ہاتھ سینیٹائز کریں، فاصلہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اچھی مضبوط غذائیں استعمال کریں، لیکن ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا جو بنیادی حق ہے اور ایک مسلمان کا جو بنیادی عزم، یقین اور اس کا جو توکل ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہی صرف اس وقت اس امر کی ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہو جائے، اللہ ہمارا اس مسئلے میں ہماری مدد کر لے، ہمارا ہاتھ تھام لے اور مسلمانوں کو بچا لے، ورنہ اگر کسی کو غرق کرنا چاہے تو ساری انسانیت کی ویکسینیں، اس کے علاج، اس کی عقلیں، جدت، سارے انسان بھی مل کر کسی بھی انسان کو شفا یاب نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مختصر بات جو میں نے آپ سے کی وہ یہ کہ ہمیں اسباب کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کی ضرورت ہے اور ان غذاؤں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے جن کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں فرمایا تھا نا، الحبۃ السوداء فیہ شفاء لکل داء الا السام، کہ اس کلونجی کے دانے کے اندر، ان کالے دانوں کے اندر موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے، کبھی ہم سنتے ہیں اٹلی کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ زمین کے وسائل ختم ہو چکے اور زمین والوں سے ہم ناامید ہو چکے، اب ہماری نظریں اور امیدیں آسمان والے پر ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ شفا اور علاج آسمان سے آتا ہے اور بہترین غذائیں اور ان کی تشخیص آسمان سے ہوتی ہے، کہ وہ شہد ہے، وہ کھجور ہے، وہ دودھ ہے، وہ زیتون ہے، وہ کلونجی ہے۔ اگر کوئی انسان ان غذاؤں کو اپنی غذاؤں کے اندر، اپنی خوراک کے اندر، اپنی اجناس کے اندر اگر ان چیزوں کو کوئی بندہ شامل کرتا ہے اور وہ کھاتا پیتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ کبھی بھی اس وبا کا اور کسی وبا کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اس کا مقابلہ کرے گا اور اس کے جسم کے اندر وہ توانائی اور قوت مدافعت بڑھ جائے گی، اور اللہ کے فضل سے اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں اور اس کی تقدیر میں اگر اس کا مرنا نہیں لکھا ہوا تو وہ ضرور صحت یاب ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا، کہ اس کے جسم کے اندر وہ تحریک ہوگی، وہ مضبوطی ہوگی، وہ دفاعی نظام اس کا متحرک ہوگا۔ اس لیے آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ان مسنون غذاؤں کا بھی استعمال کریں اور پھر ساتھ مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ جسمانی طور پر بھی ہم محفوظ ہوں اور اس کے ساتھ روحانی طور پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی حفاظت میں ہوں، اللہ کے کلام کو پڑھ کر، صبح و شام کے اذکار کو پڑھ کر، مسنون دعاؤں کو پڑھ کر اور ان مسنون وظائف کا ورد کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں۔ جب ہم مسنون اور اچھی غذاؤں کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اذکار کریں گے اور مسنون وظائف کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں گے تو سونے پر سہاگا ہوگا اور ہمارے اور کافر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو اگر آپ مفید سمجھتے ہیں اور اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوا ہے، ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور ان کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیں کہ ان غذاؤں کا استعمال کریں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس طرح ان دعاؤں اور غذاؤں کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔